والاستفادة والنفع والانتفاع إلى الأرواح والدين عليكم وأتنا وأتكم وأتى المسلمين خصوصا وجود الإشهاد وغيرة عباد ولاة الحبيب وحداد تبع الأرواح أولياء وصلحاء هذه البلدة خصوصا مشايخ هذا المعهد أنا وأتغشى المغفرة وبركاتهم وأصرار منوارهم إلى حضرة النبي محمد رسول الفاتحة. Sampai mana? Wa min dzalika as-salatu bainal maghrib wal isya. Salatul awal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika as-salatu bainal maghribi wal isya'i wa aktsaruha 20 raka'atan. Wa awsatuha 6 raka'atin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla bainal isya'aini raka'ataini banallahu lahu baitan fil jannah. Wa qala alaihi salatu wassalam man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin la yatakallamu bainahunna bisu'in usinna lahu Bisyai'in bukan bisu'in. Bisu'in la syai'in. Bisyai'in. La yatakallamu bainahunna bisyai'in utilna lahu adalna lahu bi ibadati ithnatay asyara sanatan. Wa minas sunnah ihya'u ma bainal isya'aini wa qad warada fi fadlihi ahdarun wa atharu wa hasbuka min dhalika an Ahmad ibn Abil Khawari sawara shaykhuhu Aba Sulaiman rahimahumullahu ta'ala fi ayyasuman nahar aw yuhima bainal isya'ain faqala ijma' bainahuma faqala la astati'u li'anni mata sumtu istaghaltu ya khair li'anni mata sumtu istaghaltu bil iftar fi hadzal waqt faqala lahu idza lam tastati' an tajma'aha fada' siyaman nahar wa ahya ma bainal isya'ain. Qalat Aisyah radhiyallahu anha ma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti ba'da al-isya'il akhirah illa shalla arba'an aw sittan wa qala alaihi salam arba'un ba'da al-isya'i kunna kamithlihinna min lailatul qadr wa alayka bi barakah terjemahan. Saya terjemahkan dulu nanti biar Habib Abdullah yang nerangkan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa min dalika, dan dari rakaat ya allati waradat qabla al-maktubat ya. Bukan apa nih? Dan dari kembali kemana nih ya? Dari kalau fina al-wirid ya, aurat ya. Wirid daripada salat ya. Dan dari itu semuanya itu as-salatu bainal maghrib wal isya. Salat yang dikerjakan antara maghrib dan isya. Wa aktsaruha, paling banyaknya itu salat antara maghrib dan isya 20 rakaat, 20 rakaat. Banyak apa dikit nih? Pahalanya lebih gede. Wa aktsaruha 20 rakaat, paling banyaknya adalah 20 rakaat. Wa awsatuha, tengah-tengahnya 6 rakaat, 6 rakaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla bainal isya'ain, siapa orang yang salat di antara dua isya, maksudnya maghrib dan isya, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah membangunkan bagi dia satu rumah di surga. Punya kaplingan rumah di sana. Kalau punya rumah berarti kamu menjadi sahibul baitnya, nanti ada di sana.
Qala alaihi salatu wassalam, man shalla ba'dal maghrib, siapa orang yang salat setelah salat maghrib 6 rakaat, 6 rakaat, la yatakallam, tidak ia berbicara, fima bainahunna, di antara salat-salat 6 rakaat, ia tidak bicara, bisyai'in, dengan sesuatu, adalna, maka sebanding itu 6 rakaat, lahu, bagi orang itu, bagi man, ibadata itsnatai asyarata sanah, ibadah 12 tahun. Pahalanya besar ya. Wa minas sunnah, dan termasuk bagian sunnah, ihya, menghidupkan dengan ibadah, ma bainal isya'ain, antara maghrib dan isya. Wa qad warada, telah datang, fi fadli, di dalam keutamaannya, apa? Menghidupkan ihya ma bainal isya'ain, fi fadli ihya ma bainal isya'ain, akhbarun, kabar-kabar, maksudnya hadits-hadits, wa athar. Wa hasbuka, cukup bagimu, min dzalik, daripada itu, apa? Fadluhu, daripada keutamaannya ihya ma bainal isya'ain, anna Ahmad bin Abil Hawari, sesungguhnya Ahmad bin Abil Hawari, syawaro, bermusyawarah, minta pendapat atau bermusyawarah, syaikhahu, gurunya Ahmad bin Abil Hawari, yaitu Aba Sulaiman rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya. Fi, musyawarah di dalam masalah apa? Fi, di dalam masalah an yasuma, ia berpuasa, an-nahara, siang hari, au, atau yuhyi, ia menghidupkan, ma bainal isya'ain, antara 2 isya, yaitu antara maghrib dan isya. Pilih mana kira-kira ya? Saya puasa atau saya menghidupkan antara maghrib dan isya? Faqal, maka berkata syekhuhu, gurunya Ahmad bin Abil Hawari, Abu Sulaiman maksudnya, ijma', kumpulkan bainahuma, antara duanya, ya puasa ya maghrib dan isya juga gunakan untuk ibadah. Faqala, maka berkata si Ahmad bin Abil Hawari, la astati, aku tidak bisa kalau mengerjakan dua-duanya, enggak bisa. Kenapa? Li'anni, karena aku, mata, kapan aku sumtu, mata kapan aku sumtu, berpuasa, ashtaghilu atau ishtaghaltu, aku sibuk, bil iftar, dengan buka. Saya kalau buka malas untuk menghidupkan antara maghrib dan isya, fi hadzal waqti, di dalam waktu ini. Nah, saya ribut bukanya kalau puasa. Faqala, maka berkata siapa? Syekhu, gurunya, lahu, kepada Ahmad bin Abil Hawari, idza lam tastati', jika kamu tidak mampu, antajma'a, mengumpulkan bainahuma, antara dua-duanya, fada', maka tinggalkan, siyaman nahar, puasa siang harinya, wa ahyi, dan hidupkan, ma bainal isya'ain, antara maghrib dan isya. Lebih penting menghidupkan maghrib dan isya daripada puasa sunnah. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai Siti Aisyah, ma dakhala Rasulullah, tidaklah masuk Rasulullah SAW, baiti, rumahku, ba'dal isya, antara isya al-akhirah, yang akhir, maksudnya antara isya yang akhir, yaitu salat isya, yang isya awal maghrib maksudnya. Nabi SAW tidaklah masuk salat di isya akhir, illa, kecuali sholat, udah melaksanakan sholat, arba'an, 4 rakaat, au sitan, atau 6 rakaat. Qala alaihissalam, arba'u rakaat, 4 rakaat, ba'dal isya, setelah isya, kamitslihinna, seperti antara, kamitslihinna, menyerupai dengan arba' rakaat tadi itu, min lailatul qadar, daripada ibadah malam lailatul qadar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nuril mubin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd, fa innaha mimma hatha الشارع على عمارة أوقات معلومة، لأنها محل تنزلات رحمات الله سبحانه وتعالى
مفاضة على قلوب عمار تلك الأوقات. فمن تلك الأوقات التي يتعين على جميع الناس فضلا عن طالب العلم عمارتها عمارة ما بعد صلاة الفجر إلى الإشراق، وعمارة ما قبل الفجر ولو بلحظات، وعمارة ما بين المغرب والعشاء، أي ذلك الوقت القصير لكنه فيه فضل كثير وعطاء جسيم. فإن الأرزاق الحسية والأرزاق المعنوية تقسم في هذه الأوقات لمن عمرها بذكر الله سبحانه وتعالى. لهذا كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم لو فرض عليهم عمارة هذه الأوقات لما زادوا عليها من شدة حرصهم على عمارة هذه الأوقات بطاعة الله، بذكر الله، بتلاوة القرآن، وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أن لو أحد من أولادهم ذكر الدنيا في هذه الأوقات، أي فيما بين المغرب والعشاء بالخصوص، فإنهم يعاقبونه. فذات مرة ضاع مال لأحد من السادة، ثم بحثوا عنه لم يجدوه، فلما كان قبل المغرب وجدوا ذلك المال، فجاء الولد يريد أن يبشر والده وهو يحزب بين المغرب والعشاء بتلاوة القرآن، يقول له: إنا وجدنا المال الذي ضاع. فقال له: تذكر الدنيا، هو كان حريص على حصوله، تذكر الدنيا فيما بين المغرب والعشاء، أنت لابد لك من عقاب. فما كان من عقابه إلا أن سفره إلى بلاد أخرى حتى يتعلم الأدب في هذا الوقت. كانوا حريصين جدا على عمارتها، فالله يوفقنا وإياكم لعمارة هذه الأوقات حتى نحوز الرحمات والفيوضات من المولى سبحانه وتعالى. Sesungguhnya dalam mendapatkan rahmat Allah, kita harus memperhatikan juga tempat dan waktu. Karena di beberapa waktu ini bagi orang yang memakmurkan ibadah, beruntung dengan banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan di waktu yang lain. Waktu-waktu itu Imam Ghazali telah membagi, di antaranya sebelum subuh, kemudian setelah subuh sampai terbitnya matahari, kemudian sebelum menjelang terbenamnya matahari, dan antara maghrib dan isya. Waktu-waktu ini jangan dibuat lupa kepada Allah. Buatlah maksimal untuk ibadah kepada Allah supaya kamu mendapatkan banyak anugerah yang Allah berikan. Ini secara umum. Apalagi bagi orang yang menjadi santri, bagi ulama, bagi kiai, bagi ustadz. Jangan main-main di waktu ini, rugi. Disinilah orang-orang soleh, para salafus soleh, mereka benar-benar menghargai waktu yang memang turun rahmat Allah ini untuk dihadang-hadang. Enggak menjadi orang yang ibarat turun hujan tapi enggak ketetesan air. Turun hujan rahmat tapi enggak dapat rahmat. Turun banyak anugerah tapi enggak dapat apa-apa dia. Ini orang yang bodoh nih. Ini enggak menggadang-gadang ini. Disinilah mereka bagaimana mereka memperhatikan ini. Dan bukan hanya untuk pribadi mereka, keluarga mereka, anak mereka. Kalau main-main ada di waktu itu, maka benar-benar dia marah. Sampai menyediakan sanksi untuk anaknya kalau menyebut dunia aja di waktu antara maghrib dan isya, marah dia. Menyebut dunia itu marah dia. Sehingga diceritakan ada seorang soleh nih. Ada seorang soleh, dia tadi itu kehilangan harta. Kehilangan harta banyak sekali. Dan bangkrut dah kalau itu hilang benar. Akhirnya ketika
orang tuanya tadi itu ada di masjid antara maghrib dan isya, lagi beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, anaknya menemukan itu harta. Datang kabar bahwa harta itu ternyata tidak hilang. Datang itu anak kepada orang tuanya untuk memberi kabar supaya orang tuanya enggak gelisah, tenang bahwa harta ini ketemu udah. Datang mendekat, ayah katanya, udah ketemu hartanya ternyata enggak hilang itu dan ini. Oh, dengan harapan orang tuanya akan senang. Kalau kita jadi orang tuanya, waduh, langsung kita peluk anak tadi itu. Ini anak yang soleh ini, ya enggak? Tapi ini mendelik orang tuanya nih, marah. Oh, masih ingat dunia ya, antara maghrib dan isya. Itu dunia semuanya sedekah dan kau harus menerima sanksi. Kamu harus tahu adab bagaimana kamu itu sopan santun bisa menggunakan lisan kamu. Kapan nginget dunia, nyebut dunia, dan kapan kamu nginget Tuhan kamu. Ini bukan waktunya untuk kamu mengingat dunia atau menyebut dunia. Mondok lagi belajar adab, dikirim ke luar negeri untuk mondok sampai betul-betul bagus, baru disuruh kembali lagi. Nah, ini adalah bagaimana mereka tadi itu menghargai waktu yang mulia sehingga mereka benar-benar menjadi orang beruntung, ya. فلهذا السلف الصالح قالوا إذا تعارض عمارة ما بين المغرب والعشاء والصيام النافلة أي لم يمكن الجمع والأفضل الجمع فإنه يعمر ما بين المغرب والعشاء ويترك صوم النافلة. لكن إذا أمكنه الجمع فذاك هو الأفضل وذاك هو الأولى. لهذا قالوا أنه المراد في قوله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يدعون ربهم خوفا وطمعا بين المغرب والعشاء، خوفا من عقابه وطمعا في فضله ورحمته ومنه وعطائه سبحانه وتعالى. ومما رزقناهم ينفقون أي ينفقون الفضل من أموالهم. من هم؟ الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع. المضاجع جمع مضجع وهو محل الاضطجاع الذي يقوم لأجل ذكر الله سبحانه وتعالى ويترك الاضطجاع لأجل ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا سمي التهجد تهجدا من الهجود أي التكلف في القيام. فإذا قام ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قياما أو قعودا أو على جنوبهم على أي كيفية ما شرط الله سبحانه وتعالى للذكر حالة معلومة، إلا أن أفضل الأحوال لذكر الله أن تكون على طهارة مستقبل القبلة، هذه أفضل الأحوال. لكن الذكر بابه مفتوح. تتجافى جنوبهم يقومون لذلك عن المضاجع. ليش؟ لذكر الله سبحانه وتعالى، إما بصلاة وإما بتلاوة وإما بذكر لله أو بالصلاة على نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تتجافى في ما بين المغرب والعشاء تتجافى جنوبهم في آخر الليل قبل الفجر، ذلك يقومون. وليس لازم أن تقوم في الصلاة، فالعمارة تكون حتى وأنت جالس، حتى وأنت على غير طهارة يمكن أن تعمر وقتك. يقوم ذلك ما قال تتجافى جنوبهم للقيام بالاشتغال بالواتس أو بالSMS أو بشرب الروكو. يقوم آخر الليل، قال كل ليلة أقوم آخر الليل، إيش سوي؟ قال اشرب روكو. ما شاء الله، هذا ما هو قيام. لو قام في فرجه وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، كان من الذين قاموا الليل، كان من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيما بين المغرب والعشاء أو فيما قبل الفجر على أحد التفسيرين. لهذا فسروا ذلك، أخذوا ذلك من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن قوله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة ما بين العشاءين. هذه هي فسر الآية، فإنها تذهب بملاغاة النهار، أي جمع اللغو، وهو الكلام اللغو الذي لا يفيدك لا في أمر دينك ولا في أمر دنياك، هذا لغو الكلام. وتهذب
آخره وتكون محفوظا في بقية الليل من كل إثم ومن كل أذى. فذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في قول الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. Kalau memang kesulitan seseorang untuk menggabungkan dua ibadah siang dan ibadah antara maghrib dan isya, seperti puasa sunnah misalnya, maka pilihannya adalah ibadah maghrib dan isya yang harus lebih dikedepankan. Tapi kalau bisa dua-duanya, dia puasa kemudian buka sebentar beberapa biji kurma dan air, setelah itu tetap dia istiqamah antara maghrib dan isya, wiridnya, zikirnya, salatnya, maka itu lebih afdal tentunya. Nah, karena itu jangan sampai diremehkan. Orang-orang soleh memperhatikan ini. Bahkan di dalam ayat Al-Quran, menurut satu di antara dua tafsir, firman Allah tatajafa junubuhum anil madaji', Allah memuji orang-orang yang menghindarkan lempeng-lempengnya daripada tidur di tempat tidurnya, maksudnya bangun, tidak tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka tadi itu tidak tidur bukan karena mau duduk-duduk jagongan atau ngerokok, tapi berdoa memohon kepada Allah khaufan karena takut siksa Allah, takut neraka, wa tama'an dan karena berharap rahmat Allah, kemurahan Allah, surga Allah. Itu Nabi SAW dalam beberapa riwayat menerangkan itu antara maghrib dan isya. Orang yang tidak tidur antara maghrib dan isya. Karena orang Yahudi, mereka tadi itu kalau sudah maghrib ngantuk semuanya, tidur, ngeleset mereka. Orang-orang mukmin tidak, mereka berzikir kepada Allah sambil menunggu isya. Allah memuji. Nih yang begini, nih yang bagus. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Sebagian lagi mengartikan itu adalah qiyamul lail. Madaji' itu jamak madji', tempat tidur. Mereka meninggalkan tidurnya untuk qiyamul, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Sebagian lagi itu tengah malam maksudnya. Yang dipuji oleh Allah orang yang enggak tidur itu tengah malam untuk qiyamul lail. Karena itu disebut tahajud. Tahajud minal hujud, yaitu satu usaha untuk memerangi nafsu. Satu usaha untuk menaklukkan nafsu. Nah, di situ bangun qiyamul lail. Ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Bukan berarti harus berdiri sholat sebenarnya. Kamu dan saat itu adalah ibadah, walaupun zikir, walaupun kamu nggak punya wudu, nggak ada masalah. Tetapi kalau kamu bangun kemudian hanya sekedar untuk merokok, itu bukan qiyamul lail tuh. Qiyamul lail ini maksudnya bangun tengah malam, menghidupkan antara maghrib dan isya, itu maksudnya adalah dengan beribadah kepada Allah, bukan dengan jagongan nonton TV qiyamul lail. Ini bukan qiyamul lail ini. Ini membuang waktu. Karena itu ketika sudah berzikir dalam keadaan kamu berdiri, dalam keadaan duduk, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan ngeleset pun enggak ada masalah, tapi berzikir kepada Allah. Bukan enggak ngeleset kemudian tapi jalan-jalan lupa kepada Allah, itu enggak ada nilainya sama sekali itu semuanya. Apalagi dibarengi dengan entek rongpak misalnya. Ini semuanya enggak ada manfaatnya itu semuanya. Alhasil jangan sampai waktu ini disia-siakan, karena ini adalah waktu yang mulia, waktu banyak keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bilang orang kalau menghidupkan antara maghrib dan isya ini nanti dikatakan tuzhib mulaghatin nahar wa tuhadzib akhirahu. Orang kalau sudah
menghidupkan antara maghrib dan isya, ini insya Allah akan menghilangkan kesalahan lupanya dia waktu siang hari. Dia lupa, lagi sibuk, lagi itu, insya Allah dengan antara maghrib dan isya dia gunakan untuk ibadah, nggak sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini insya Allah akan tercover ini. Ini semuanya akan bisa yang kosong-kosong tadi diisi, ada di sini. Kemudian waktu hadib akhirahu, akhirnya nanti sampai pagi hari kamu akan dijadikan orang yang muwafaq, insyaallah orang yang giat dalam ibadah kepada Allah. Salat isya-nya bisa berjamaah, wirid-wiridnya bisa kamu lakukan, qiyamul lailnya insyaallah mudah kamu laksanakan. Kenapa? Karena antara maghrib dan isya kamu gunakan untuk ibadah. Kalau maghrib dan isya ini berantakan, udah siang harinya kosong, enggak ada bernilai, malam harinya malas dah, kosong juga nantinya. Karena itu penting kan antara maghrib dan isya supaya siang hari bisa ditutupi dengan ibadah antara maghrib dan isya, malam harinya insyaallah akan kamu dari itu diberi kekuatan, semangat oleh Allah, bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. لهذا كره الشارع النوم بما بين الفجر والإشراق وما بين المغرب والعشاء حتى لا يفوت ذلك الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. وما بين المغرب والعشاء هو المراد في قوله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم أي أبين قيلا أي قولا، لأنه أجمع للقلب وأجمع للفكرة فيما بين المغرب والعشاء. فلهذا كانت عمارة ما بين المغرب والعشاء أجمع لقلوب وأجمع للفتح. فلهذا قالوا أن الأرزاق المعنوية تكون ما بين المغرب والعشاء، فمن فاته عمارة ما بين المغرب والعشاء فقد فاته رزقه المعنوي من الفتح والعطاء والفضل والمن الرباني من الله سبحانه وتعالى. Dikatakan antara maghrib dan isya nih, itu Allah membagi rezeki maknawi. Allah membagi rezeki maknawi. Rezeki yang bisa dirasakan oleh batin. Dan ini adalah bagian dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an atau wita'an wa agwamu qila. Nasyi'atal lail, munculnya malam hari ini itu adalah, yang dimaksud nasyi'atul lail adalah antara maghrib dan isya. Dan ini berharga. Orang-orang yang tidur di saat ini dia merugi, dia harus merangi. Asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Ini harus diperangi, jangan sampai begitu. Karena itu syariat sendiri menyatakan tidur antara setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari makruh hukumnya, dan tidur antara maghrib dan isya hukumnya makruh. Kenapa? Supaya kita nggak ketinggalan dengan keutamaan waktu ini. Kok model lagi Tuhan bagi-bagi, inti nggak berebut. Kamu tidur bagi-bagi khamsin alaf 50.000, bangun kamu berebut bagi-bagi pahala besar maknawi, nur, sir, ilmu, macam-macam, afiah, kesehatan, kamu tinggal tidur. Jangan. Nah, karena itu saat ini adalah saat yang berharga. Alhamdulillah kamu sekarang dalam majlis antara maghrib dan isya. فلهذا سن لنا الشارع فيما بين المغرب والعشاء صلاة النافلة سماها بصلاة الأوابين، جمع أواب وهم كثيري الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فسيسمت صلاة الأوابين. وبعضها سماها صلاة الغفلة لأنها تكون وقت غفلة الناس، فينبغي المواظبة عليها، فإنها ورد فيها الفضل في الأحاديث الصحيحة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يرد في فضائل الأعمال مثل ما ورد الفضل في هذه الست الركعات بعد صلاة المغرب
أنها تعدل بعبادتي 12 سنة. وفي الحديث الآخر أن من صلى 10 ركعات بنى الله له قصرا في الجنة يمشي فيه الراكب المسرع 500 سنة. ذلك فضل الله. وكان سيدنا علي زين العابدين العابد ابن العابد ابن سيدنا الحسين الصبط رضي الله تعالى عنهم أجمعين يكثر الصلاة فيما بين المغرب والعشاء، فلما سئل عن ذلك قال هي ناشئة الليل، هي ناشئة الليل، فلهذا تكون عمارة ما بين المغرب والعشاء سببا في عمارتك ما قبل الفجر إذا حرصت على ذلك. يساء بالإنسان العادي أن لا يعمر ذلك الوقت، فكيف بطالب العلم أن يكون في هذه الأوقات المباركة في سوق أو في لعب جوال أو في نحو ذلك من الأمور التي تشغله عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فإنه إذا لم يعامل نفسه طالب العلم بالأمور النافلة كأنها واجبة عليه وإلا فلا يسمى طالب علم. فكيف يقيس نفسه طالب العلم بالعامة؟ ذلك لأنه لم يبلغ درجة طلب العلم، ولو كان من طلبة العلم لاهتم بتلك النافلة اهتماما كثيرا. ومما يغفل عنه كثير من الناس في رمضان عمارة ما بين المغرب والعشاء، كثير من يأكل ويشتغل بالأكل والنوم حتى يقوم لصلاة التراويح، فذلك غفل. عمارته ما بين المغرب والعشاء في رمضان وفي غير رمضان بصلاة الأوابين أو بصلاة التسبيح أو بغير ذلك من الصلوات أو النوافل أو الأذكار أو تلاوة القرآن أو الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أنت أردت أن تتدارك ما فرطت من صلاة الأوابين، فإذا يأتي رمضان إذا تصلي التراويح مرة أو مرتين في الليلة مثلا أو 3، يمكن على قول بعض العلماء أن تندرج، هل صلاة الأوابين تندرج مع غيرها أم لا؟ عند الشيخ بن حجر لا، وعند الإمام الرملي نعم تندرج مع غيرها، فلك أن تصلي البعدية وتدرج معها صلاة الأوابين. وفي رمضان إذا فاتتك صلاة الأوابين لاشتغالك بمكان ملام فإنك يمكن أن تتدارك ذلك إذا صليت التراويح. وصلي ركعتين من سنة صلاة التراويح، وسنة صلاة الأوابين قضاء، فإنه إذا فاتك النفل المطلوب منك يسن لك قضاءه حيثما كنت. إذا كان يندرج مع غيره فتدرجه مع غيره، وإن كان لا يندرج فتقضيه لا نفسي sendiri. Jadi salat antara maghrib dan isya ini disebut salatul awabin. Awabin jamak awab, ay katsirur ruju' ila Allah. Orang yang banyak kembali kepada Allah itu namanya awab. Salatul awabin, salatnya orang-orang yang banyak kembali kepada Allah, orang yang banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salat orang khusus nih, salatul awabin. Ada lagi menyatakan itu salatul ghaflah. Salatul ghaflah, salat kelupaan. Banyak orang yang melupakan salat itu. Sedikit yang mengerjakan. Padahal kalau kamu lihat keutamaan-keutamaan, sulit kamu mendapatkan keutamaan yang seperti salatul awabin ini. Bagaimana 6 rakaat sebanding dengan ibadah 12 tahun, kata Nabi. Ada riwayat lagi, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah membangunkan istana yang gede ada di surga bagi dia. Itu kalau naik kuda balap sampai 500 tahun belum sebanding dengan luasnya itu istana untuk dia. Ini bukan istana merdeka ini yang rebutan sekarang ini, bukan ini. Istana di surga dengan inti istiqamah melaksanakan sholatul awabin. Karena itu jangan kamu remehkan ini sholat antara maghrib dan isya ini. Sholat antara maghrib dan isya ini akan bisa menggambarkan kamu bagaimana nilai qiyamul lail kamu. Kalau kamu itu bisa menjaga antara maghrib dan isya, insyaallah qiyamul lail kamu insyaallah akan juga bagus. Kalau kamu berantakan antara maghrib dan isya, berantakan dah.
Ente nggak perhatian sholat, ente buat main-main, ente malam hari tidur dok, ente akan menjadi pelupa nantinya. Maghrib dan Isya ini akan bisa menentukan kamu bagaimana kamu menghargai malam hari kamu nantinya. Disinilah mereka tadi itu betul-betul menghargai waktu-waktu ini. Betul-betul menghargai waktu-waktu yang demikian ini. Khususnya ini secara umum nih diperintahkan, apalagi thalibul ilm, santri. Masa santri enggak sama dengan yang bukan santri? Yang enggak santri keluyuran, santrinya juga ikut keluyuran, gledek. Santri itu harus benar-benar memperhatikan yang sunnah seperti yang wajib. Jadi dia tadi itu tidak meninggalkan yang sunnah. Siwaknya, gobliyahnya, ba'diyahnya, zikirnya, wiridnya, itu diperhatikan seperti yang wajib. Santri rambutnya miring-miring tidak karuan. Ini santri apa? Makanya di pasar nih, bukan di pondok ini. Truk-trukan itu di jalan-jalan itu. Santri itu lain, nggak sama. Santri itu lebih perhatian sunnah, lebih perhatian ibadah. Santri rambutnya warna-warni. Jangan tadi di pondok, di terminal ke. Karena itu harus lain dong. Yang belajar agama, yang belajar kitab dengan yang nggak belajar kitab ya harus berbeda. Ini yang harus diperhatikan oleh para santri. Maghrib dan Isya hargai. Untuk santri-santri jangan sampai apa. Untuk umum aja harus menghargai, apalagi santri-santri. Ya, apalagi santri-santri. Ini penting sekali ya. Ini penting sekali. Alhasil Zainal Abidin, cucu Rasulullah SAW, Zainal Abidin, anaknya Zainal Husain, itu kalau sudah Maghrib dan Isya udah full ibadah, sambil dia menyatakan inilah yang disebut oleh Allah inna nasyiatul lail. Ya, ini nasyiatul lail ini yang disebut nasyiatul lail. Karena itu mereka yang tahu nggak mungkin akan menyanyiakan. Yang menyanyiakan berarti yang nggak tahu dah bodoh. Lah kalau tahu menyanyiakan lebih goblok. Nah, lebih bodoh, ya lebih bodoh. Kalau anak kecil membuang duit 100.000 itu wajar, nggak ngerti. Tapi lek kon membuang duit 100.000 gendeng kon. Paham ya? Begitu juga kalau ada orang-orang yang awam, mungkin dia lupa di saat ini antara Maghrib dan Isya, itu mungkin bisa dikatakan sewajar tidak ngerti. Tapi kalau santri tidak menghargai, gendeng, santri gendeng ini. Nggak tahu di musuh ini banyak yang gendeng apa enggak ini. Karena itu jangan sampai kamu tidak menghargai waktu ini. Pentingkan ya, waktu ini dipentingkan. Sholatul awabin ini menurut Ibn Hajar tidak bisa indiraj dengan sholat yang lain. Tapi menurut Imam Romli bisa indiraj dengan yang lain. Jadi Anda bisa, kalau menurut pendapat Imam Romli, sholat ba'diyah misalnya sama sholatul awabin jadi satu, bisa indiraj. Menurut Ibn Hajar nggak bisa indiraj. Sholat ba'diyah sendiri, awabin sendiri. Lah kalau Ramadan misalnya, kadang-kadang orang di Ramadan tidak menghargai waktu antara Maghrib dan Isya. Habis buka sama kopinya, rokok, terus termenung sudah. Nunggu sholat tarawih. Padahal ini waktu berharga. Waktu berharga, seharusnya di situ dia memperbanyak sholat antara Maghrib dan Isya. Kenapa? Malam harinya nanti akan terbantu, dia akan enteng ibadahnya. Nggak berat ibadahnya. Di situ sholat awabin jangan ditinggalkan. Kalau perlu ditambahin nanti sholat tasbih atau yang lainnya. Penting kan itu semuanya antara Maghrib dan Isya nih. Lah, menurut kalau misalnya di Ramadan karena ada undangan, karena ada yang lainnya misalnya, nggak ada sempatan untuk sholatul awabin, boleh kamu godoi. Menurut pendapat Ramli, Imam Ramli, sholat tarawih bisa kamu gabung dengan sholatul awabin godok. Sholat rakaatain minat tarawih wa sunnatul awabin godoan misalnya, kan bisa. Menurut Imam
Kami menurut Ibn Hajar, ya sholat qada sendiri. Sholat diqadai sendiri. Nggak ada masalah. Waduh, berat loh. Orang kalau membuang duit 100.000, anak kecil berarti. Tapi kalau orang yang ngerti berarti, ya wes, gendeng ya. Nah, karena itu jangan jadi orang gendeng ini. Nah, hargai betul, jangan sampai ditinggalkan. Kalau memang tidak bisa kesempatan, godoi, digodoi. Karena sayang, dapat istana di surga seperti gede-gedenya kok ditinggalkan. Dapat istana ini, dapat istana, lo kok ditinggalkan begitu? Usahalah untuk betul-betul kamu hargai itu semuanya, ya. Usaha untuk kamu hargai. ولما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة أن من صلى 10 ركعات لله سبحانه وتعالى بين المغرب والعشاء بنى الله له قصرا في الجنة. قام سيدنا عمر يقول إذن يا رسول الله تكثر قصورنا يوم القيامة. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر وأفضل وأطيب. هذه هي فضائل عظيمة فيما بين المغرب والعشاء لا يتهاون فيها إلا متهاون بأصل دينه ولا يعتني بها إلا معتن بأصل دينه. فعلينا أن نواظب عليها حتى نحوز الفضل من الله سبحانه وتعالى ولا يفوتنا شيء من الأجر، لأن هذه المواطن والساعات الرحمات هي من الساعات التي يقول فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات، أي ساعات هناك في الدهر ينبغي أن يتغانمها الإنسان ولا يفوتها، منها هذه الأوقات في اليوم والليلة. فالله يوفقنا وإياكم للحرص على عمارة الوقت ولعمارة ما بين المغرب والعشاء ولعمارة ما بين الفجر والإشراق ولقيام آخر الليل حتى نحوز الفضل من الله سبحانه وتعالى، حتى يجعل الله سبحانه وتعالى لنا العبادة ديدنا وهجيرا ويجعلها محبة العبادة في قلوبنا وفي أولادنا وفي طلبتنا وفي من أحاطت في شبكة قلوبنا محبة سجية لهم، ويجنبنا وإياكم كل شر وكل بؤس وكل ضير، ويحببنا وإياكم لكل محبوب عنده سبحانه وتعالى إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika mendengarkan orang yang mengerjakan salat awabin akan diberikan gosor istana ada di surga 6 rakaat, ada riwayat 10 rakaat, ada riwayat 20 rakaat. Maka Sayyidina Umar menyatakan idan taksur gusuruna ya Rasulullah. Kalau begitu istana kita banyak dong di surga. Paham ya? Kata Nabi, Allahu Akbar wa ajal wa atyab. Jangan kamu anggap itu adalah satu hal yang dahsyat atau hebat. Ridhanya Allah. Allah itu lebih agung, lebih hebat, lebih indah daripada itu. Jangan kamu anggap itu adalah hal yang sudah hebat. Ada yang lebih hebat daripada itu. Tuhan kamu Allah, ridhonya Allah, cintanya Allah kepada kamu itu lebih hebat daripada itu semuanya. Karena itu jangan kamu menilai sholat kamu tadi itu bahkan dengan keistimewaan yang ada di surga. Kenapa? Karena ada yang lebih indah daripada surga dan isinya, itu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusahalah untuk di saat itu kamu tadi itu menjadi orang yang beruntung, jangan sampai menjadi orang yang merugi. Ini adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi, ala inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat. Allah itu punya saat-saat bagi kamu untuk diberikan banyak anugerah yang berharga. Fata'arradu laha. Ya, jangan kamu ketika saat-saat Allah berkehendak memberikan kamu hal yang berharga kemudian kamu tidak serius. Yang serius untuk menghadang-hadang itu semuanya. Termasuk bagian ini. Nah, ini saat-saat untuk kita ambil kesempatan, bukan saat-saat kita remehkan. Antara maghrib dan isya saat-saat untuk kita ambil kesempatan, bukan untuk diremehkan. Tidak ada yang meremehkan yang mulia kecuali orang yang remeh rendahan. Tidak ada yang memuliakan kemuliaan kecuali adalah orang yang mulia, saudara.
Yang meremehkan duit dolar goblok, nggak ngerti harganya duit, paham ya? Apalagi lebih berebut duit monopoli. Nah, ini adalah lebih nggak karuan. Yang meremehkan pahala akhirat, istana surga, yang meremehkan pahala yang gede tadi itu, apalagi ridha Allah Subhanahu wa taala, apalagi hanya sekedar untuk urusan dunia. Ini adalah orang nggak karuan. Tambahan dari saya nih. Tambahan dari sana. Jadi kata salaf nih, la an yakula ibni al-khara ahab ilayya min an yadhkur ad-dunya fima bainal isya'in. Kalau seandainya putraku nih makan tai, itu masih aku senengi daripada menyebut dunia, menceritakan dunia antara maghrib dan isya. Jadi mereka itu jijik kalau ada orang bicara dunia, urusan dagang, urusan itu antara maghrib dan isya, jijik mereka. Ya, lebih jijik daripada orang makan kotoran. Ya. Jadi kalau anaknya tadi itu ibaratnya kudu nampak kayak anaknya. Kalau memang menceritakan dunia antara maghrib dan isya, lebih daripada kalau kelihatan anaknya mau makan kotoran. Wah, tampil langsung tampak gitu. Mereka lebih daripada itu sikapnya. Lebih daripada itu. Sekarang kadang-kadang urusan dagang antara maghrib dan isya, jangan. Karena itu ya, santri-santri, ayo ya, antara maghrib dan isya betul-betul kita hargai, kita gunakan full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita untuk bisa ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ya. Malah di antara mereka kalau ada tamu antara maghrib dan isya ngajak urusan dunia, diusir. Ini bukan tamu, setan nih yang akan menghalangi kita untuk mendapatkan keuntungan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ya, ada tamu datang kepada kamu antara maghrib dan isya, mau membeli tanah kamu dengan miliatan. Kon temoni apa kon usir? Ditemoni bodoh setan ini berarti. Wallahu a'lam. Salaf idza jaa wahid ba'da maghrib wa isya bi amri dunya yatruk min baytu yahsabu hadha shaytana. Al-inti kif yani idza jaa ar-rajul مثلا بيجيب لك الفلوس في مبرم العشاء تقبله شيطانين itu. Allahu a'lam bissawab. Cukup ya. Cukup ya. Mudah-mudahan insyaallah manfaat semuanya. Ini kapan ujiannya ini anak-anak ini? Nggak, persiapan ujian libur aja dulu. Jadi kalau untuk persiapan ujian sudah selesai. Ini cukup ya. Sekarang ini cukup atau perlu tambah lagi? Satu kali lagi siap tak? Ya, jangan aja keberatan. Kalau ente keberatan, ya, karena ada ujian sebentar lagi. Ada qaribul ikhtibar lagi. Min al-an yani akhir نوقف ولا الاسبوع الجاي هنا مره واحده وبعد استعداد حق الاختبار مساكين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في من يقدر فلوس 100,000 هذا رجل عادي ومن يرمي هذا مجنون من يقدر وقت الفضيلة وقت الفضيلة مجنون هذا رجل عادي ومن ضيعه مجنون. هذا قياس أولى. يعني قرب على الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.